الحمد لله الذي شرف الوجود بصاحب المقام المحمود سيدنا ومولانا محمد الذي تشرف بوجوده جميع الوجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في ليلة مولده الشريف، الليلة التي هي أفضل الليالي على الإطلاق، الليلة التي تفرعت منها كل ليلة مباركة. فلولا تلك الليلة التي وجد فيها الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما عرفنا شيء من الإسلام، ولا عرفنا دين ولا صلاة ولا صيام، ولا عرفنا أي أدب حسن ولا خلق حسن إلا بوجود جد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكما اجتمعنا وإياكم على محبته وتعظيمه، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاقتداء به في أدبه وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجمعنا وإياكم بجواره في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemuliaan kepada alam semesta berkat pemilik kedudukan yang sangat agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semesta alam ini menjadi mulia tidak lain gara-gara wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberkati malam ini, malam peringatan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yang dulu ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, itu adalah malam yang paling mulia secara mutlak dibandingkan malam apapun. Dan malam-malam istimewa lainnya, malam-malam mulia lainnya itu adalah bercabang dari malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari yang berkah, malam-malam yang berkah, semuanya itu disebabkan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan tahu apa itu Islam, apa itu agama yang benar, apa itu sholat, puasa, akhlak yang baik, sama sekali tidak akan tahu. Sebagaimana kita malam hari ini berkumpul untuk menunjukkan rasa cinta kita, ta'zim kita kepada Rasulullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk senantiasa mengikuti beliau, dan semoga kelak Allah mengumpulkan kita di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang tidak ada manfaat baik dari anak, harta, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, yaitu di hari kiamat. وفرحة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم باجتماعنا على محبته على قلب واحد، على محبة، على تناصح، من غير بغضاء ولا شحنة ولا حقد ولا حسد، أكثر من فرحنا به، فهو يفرح بنا أكثر من فرحنا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حقه علينا أي على الأمة كلها من أعظم الحقوق، بل أعظمها بعد حق الله سبحانه وتعالى. فلهذا كان هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدليل لنا والمعلم لنا، فكل أعمالنا وأقوالنا نزنها بميزان شرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذا هو علامة المحبة ودليل المحبة، وإلا فكل يدعي المحبة. فعجيب من يدعي محبة النبي محمد وهو بعيد عن دينه، عجيب من يدعي محبة النبي محمد وهو لا يعتني حتى بحفظ نسبه أو يتعلم شيء من شمائله صلى الله عليه وسلم. فإنك إذا تعلمت شمائل النبي محمد وأوصاف النبي محمد بتشتاق إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذ أن كل من عرف شمائله أحبه
صلى الله حتى الكفار عندما رأوا تلك الشمائل وتلك الأخلاق أحبوه. وقد ذكر في العصر الأخير أحد من الذين عظماء العالم ذكرهم، جمعهم وذكر، وهذا الذي ذكر هذا أحد من الكفار، فقال عظماء الذين مضوا ذكر أسماءهم فقال وأعظمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن فرح بالنبي يفرح به النبي محمد. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فضل الله ما أتانا من القرآن ورحمته حبيب الرحمن محمد فليفرحوا. رأى أحد من الصالحين النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تقولون فيما يفعل لكم من الاحتفالات؟ فقال فرحة بنا؟ قال نعم. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم من فرح بنا فرحنا به. أنت اليوم تفرح بالنبي محمد في الدنيا، وهذا الفرح يبرهن بالاجتماعات بالصلوات وبالصدقات وإطعام الطعام. فإذا اجتمعنا على ذلك نزلت الرحمة ونزلت البركة ونزلت السكينة على من حضر وعلى ما حضر وعلى كل طعام حضر، فتطعمون طعاما مباركا وتنصرفون بها بيوتكم وقد نزلت عليكم الرحمة والسكينة. Nabi itu melihat umatnya berkumpul seperti ini dengan disertai rasa cinta, satu hati, saling peduli, menasehati, tanpa permusuhan, tanpa kebencian. Itu akan kita berkumpul seperti bahagia. Perlu kita ketahui bahagianya Nabi atas apa yang kita lakukan lebih besar. Hak Nabi Muhammad SAW atas kita, atas seluruh umat, itu adalah hak yang paling agung setelah hak-haknya Allah. Nabi Muhammad adalah petunjuk kita. Beliau adalah guru kita. Karena itu kalau kita mau melakukan apapun atau berkata apapun, hendaknya diukur dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mau melakukan itu, itulah bukti nyata kita mencintai Nabi. Aneh kalau ada orang ngaku cinta Nabi, tapi kalau berkata atau bersikap tidak diukur dengan syariatnya Nabi. Cinta palsu. Aneh ada orang ngaku cinta Nabi, ditanya nasabnya Nabi tidak hafal sama sekali. Aneh ada orang ngaku cinta Nabi, tapi gak tahu seperti apa fisiknya Nabi, akhlaknya Nabi, kesehariannya Nabi, atau yang disebut dengan syama'ilnya Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai seorang muslim itu sangat penting mempelajari syama'ilnya Nabi. Syama'il itu tadi fisiknya Nabi, akhlaknya Nabi, aktivitas sehari-hari Nabi itu seperti apa. Ini namanya syama'il. Mengetahui itu sangat penting bagi setiap muslim. Kenapa? Dengan mengetahui itu hati kita akan punya rasa rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan orang muslim, orang kafir yang memahami sejarah hidup Nabi akan mencintai Nabi. Buktinya ketika orang-orang kafir melakukan survei, penelitian, tokoh-tokoh sepanjang masa, tokoh-tokoh dunia sepanjang masa, mereka mengatakan yang nomor satu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berkumpul seperti ini bahagia, tapi lebih bahagia Nabi atas perkumpulan kita ini. Dan kita berbahagia menyambut hari lahirnya Nabi seperti ini, itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan dengan anugerah Allah, yaitu Al-Quran. Wa birahmatihi dengan rahmat Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Fabidzalika falyafrahu. Hendaknya dengan itu mereka berbahagia. Jadi berbahagianya kita atas wujudnya Rasulullah SAW ini adalah perintah Al-Quran. Dan ini membuat Nabi senang. Suatu ketika dulu dikisahkan ada salah seorang yang soleh bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu orang soleh ini bertanya pada Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah,
bagaimana pendapat Anda, komentar Anda tentang perkumpulan yang diadakan oleh umat Islam untuk memperingati hari lahir Anda, seperti yang kita lakukan malam hari ini. Nabi balik bertanya pada orang itu, mereka melakukan itu untuk apa? Apakah karena bergembira atas kelahiranku? Iya Rasulullah, jawab orang tadi. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW dalam mimpi itu? Man fariha bina farihna bihi. Siapapun yang bergembira atas kelahiranku, maka aku juga akan bergembira dengan orang tersebut. Aku senang kepada orang tersebut. Malam ini kita berkumpul, bergembira menyambut hari lahir Nabi. Dan kita buktikan itu dengan kita berkumpul membaca salawat bersama-sama, sedekah, masing-masing membawa makanan, itu kemudian bersolawat kepada Rasulullah SAW. Perkumpulan seperti ini itu akan menurunkan sakinah, ketenangan dan barokah. Kepada siapa? Kepada siapapun yang hadir. Bukan hanya orang, kepada benda apapun yang hadir di tempat itu. Jadi benda-benda yang kita bawa ke acara maulid ini akan menjadi berkah. Kita yang hadir dijadikan orang yang berkah, benda-benda yang kita bawa menjadi berkah, dan makanan yang dibawa ke acara seperti ini menjadi makanan yang berkah. Dan insya Allah kita tidak pulang dari tempat ini kecuali kita diguyur oleh Allah dengan rahmat yang sebesar-besarnya dan sakinah yang seluas-luasnya. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كلكم في الجنة كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن هذه طريق الخير هذا طريق الشر. فإذا أردت طريق الخير فجالس الأخيار وابعد عن الأشرار. فمن جالس الأخيار كان جالس الأخيار كان كتب من الأخيار وإن كان من الأشرار، ومن جالس الأشرار كتب من الأشرار وإن كان من الأخيار. فلهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة أوصانا بالجليس الطيب. لماذا؟ لأن الطباع تسرق الطباع. فكل إنسان من رحمته بأولاده لابد أن يسألهم أين كنتم؟ خرج إلى أين تذهب؟ هذه الرحمة، هذه المحبة. وجد معه مال أو اشترى شيء، من أين لك هذا؟ أعرف أنه ما عندك مال، ما يقول لابنه ما شاء الله ولدي جاب لي هدية، لكن من أين جاء بالمال؟ فلا بد تسأل. هذه المحبة، هذه المحبة النصيحة. من أحب أحد نصحه، ومن أبغضه رآه يغلط وتركه على غلطه. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كل من رأى أحد علمه، كل من رأى أحد علمه. حتى إذا رأى مهموم مغموم، إيش بك؟ ليه أنت مهموم؟ جاء أبو أمامة رضي الله تعالى عنه الأنصاري، رأى مهموم مغموم، يا أبا أمامة ما بك يا أبا أمامة؟ قال يا رسول الله ديون ارتكبتني وهموم كثرت علي. قال ألا أعلمك كلمات إذا كررتها قضى الله عنك الدين ولو كان مثل جبل أحد. قال علمني يا رسول الله. قال إذا أصبحت وإذا أمسيت قل ثلاثا في المساء وثلاثا في الصباح. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة رضي الله تعالى عنه كررتها ثلاثا صباحا وثلاثا مساء فقضى الله كل ديني من حيث لا أحتسب. Rasulullah SAW bersabda, kullukum fil jannah illa man aba. Kalian semua akan masuk surga, kecuali orang yang menolak untuk masuk surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, memangnya ada orang menolak untuk masuk surga? Rasulullah menjawab, orang yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Sementara orang yang membangkang kepadaku, berarti dia telah menolak untuk masuk surga. Jadi ada jalan kebaikan yang akan mengantarkan ke surga, dan ada jalan keburukan yang akan mengantarkan ke neraka.
Kalau kita ingin selalu berada dalam kebaikan, menjadi orang baik, kuncinya seringlah bergaul dengan orang-orang baik. Kalau Anda terus bergaul dengan orang baik, perkumpulannya dengan orang baik-baik, walaupun Anda sejahat apapun akan berubah jadi baik. Sebaliknya, sebaik apapun Anda, tapi kalau perkumpulannya, pergaulannya dengan orang-orang tidak baik, Anda akan jadi orang yang sangat jelek dan tidak baik. Walaupun aslinya Anda orang sangat baik. Dan Nabi mengajarkan kita seperti itu. Untuk selalu memperhatikan teman pergaulan. Bukan hanya kita, anak kita juga seperti itu. Perhatikan pergaulan mereka. Kenapa? At-tiba yasrikut tiba. Karakter seseorang itu akan mencuri karakter orang lain. Kalau kita sering berkumpul dengan orang yang tidak baik, kita akan ketularan. Tidak baik, terpengaruh. Karena itu kalau kita memang sayang pada putra-putri kita, yang perhatian, sering memberi nasihat, yang peduli. Kalau mereka pergi ditanya dari mana, sama siapa. Kalau mereka pulang-pulang bawa hadiah, bawa uang, tanya dari mana uang ini, dari mana hadiah ini. Nah, ini namanya orang tua yang peduli, yang sayang kepada putranya. Kita ini kalau ingin tahu orang lain itu sayang kepada kita apa enggak, perhatikan. Kalau dia suka nasihati kita ketika kita salah dinasihati, berarti dia sayang kepada kita. Tapi kalau kita salah dibiarkan, tandanya orang itu benci kepada kita. Rasulullah SAW itu begitu, tidak pernah cuek, peduli kepada orang itu. Kalau ada orang melakukan kesalahan, ditegur. Kalau ada orang sumpek, ditanyai kenapa kok sumpek. Begitu. Suatu kali ada salah seorang sahabat namanya Abu Umamah. Wajahnya tuh sumpek begitu, sedih. Akhirnya ditanya, Abu Umamah, sepertinya kamu sedih, ada apa kamu sedih? Abu Umamah bilang, ya Rasulullah saya sangat bersedih. Kenapa? Utang saya numpuk, sudah waktunya bayar, nggak ada harta untuk melunasi. Saya sedih Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah, maukah aku ajari wiritan, beberapa kalimat yang dibaca cukup dibaca 3 kali pagi hari dan 3 kali sore hari, setiap hari begitu. Ini kalau kamu rutinkan setiap pagi 3 kali dan setiap sore 3 kali, utang kamu segede gunung Uhud atau hatta segede gunung Semeru akan lunas. Itu segede gunung Uhud akan lunas. Apa ini? Nah, ini yang punya utang ini perlu direkam. Nah, ini silahkan HP-nya dinyalakan, direkam. Nah, jadi setiap pagi 3 kali, setiap sore 3 kali, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ini dibaca 3 kali setiap pagi dan sore. Saya ulang 1 kali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Utang sebanyak apapun insyaallah cepat lunas. كل واحد يطلب البركة في المال والعيال ويطلب الرزق ويطلب الغنى، لكن الإنسان عليه يتسبب. أنت بغيت العلم لابد تجالس العلماء وتطلب العلم، هذا سبب. أنت بغيت الغنى تتسبب، بغيت ربي يزيد في رزقك تسبب. واحد بغى ربي يزيد في رزقه ويصلي الصبح وينام، يفوت عليك هذا الزمن من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هذا زمن قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الوقت يقسم الله على العباد أرزاقهم. إذا أنت نايم فاتك قسمك من الرزق، بل إذا جاءك الرزق لم يكن مبارك. وإن كنت بجوار مسجد المبارك مبارك ليه؟ والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كذا مكثت بعد صلاة الصبح تذكر الله إلى أن تطلع الشمس صليت لك أعطاك الله ثواب حجة وعمرة تامتين. وفوق هذا أرزاق هايلة، هذا سبب من الرزق. فأنت كأنك تقول يا رب أنا ما بغيت قسم من الرزق. إذا كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول لي ابنتي فاطمة قومي واشهدي رزقك، فإن الله يقسم على العباد الرزاق في مثل هذا الساعة، في مثل هذا الوقت. هذا من أسباب الرزق، من الأسباب اللي تجيب لك الرزق الصدقة.
من الأسباب التي تجلب لك السعادة إدخال السرور على إخوانك المسلمين. فإذا أدخلت على أخيك المسلم السعادة أدخل الله عليك وعلى أهلك السعادة. هذه الأسباب التي تجلب له. علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سورة الواقعة وقال إنها سورة الغنى. جاء سيدنا عثمان بن عفان وهو أمير المؤمنين إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو في فراش الموت، فقال له نعطيك عطاء، فقال له قد منعتني إياه وأنا في الصحة وماذا أفعل به وأنا في المرض؟ قالوا عندك بنات، خلي هذا المال لبناتك. فقالوا لا، لقد علمت بناتي سورة علمني إياها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال من واظب عليها كل يوم لن تصيبه فاقة أبدا، وهي سورة الواقعة. فلا أنا بحاجة إلى عطاك ولا أولادي حاجة. ورفض ذلك العطاء، وقد بارك الله سبحانه وتعالى له وفي أولاده. لكن العبد يعمل بيقين، إذا جاب دعاء جاب قرأ سورة يعمل بيقين، لا يقول أنا بأجرب. هذه التجربة ضعف اليقين يكون سبب في عدم حصول الثمرة، لكن إذا عملت بيقين تحصل الثمرة في الحال. Setiap orang tentu akan menginginkan rizki, menginginkan barokah, menginginkan kelapangan, kekayaan. Setiap orang begitu. Tapi ya jangan kepingin, harus ada usahanya. Sebagaimana kalau Anda kepingin mendapatkan ilmu, ya sering-sering belajar kepada orang yang alim. Kalau Anda kepingin kaya, ya berusaha. Anda kepingin rizki, berusaha. Usaha ini tidak melulu kerja saja, kerja itu termasuk usaha, tapi jangan hanya mengandalkan kerja. Ada sabab-sabab yang juga jika itu kita lakukan akan melancarkan rizki kita. Di antaranya jangan tidur setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh itu ibadah, baca Quran, zikir, sholawat sampai terbit matahari. Kalau Anda melakukan itu setelah sholat subuh, zikir, ibadah sampai terbit matahari, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, Anda akan mendapatkan pahala haji dan umroh walaupun Anda ada di tempat. Ditambah rizki Anda akan dilancarkan. Orang kepingin rizkinya lancar, kepingin urusannya sukses, setelah sholat subuh tidur, ini malah menghalangi rizkinya sendiri. Kalaupun dia dapat rizki yang banyak di hari itu, padahal tidur setelah subuh, kok dapat rizki yang banyak? Dijamin tidak barokah. Banyak secara zahir tapi enggak ada barokahnya sama sekali. Walaupun Anda tinggal di sekitar masjid mubarak, mubarak ini artinya penuh berkah, masjid yang barokai. Walaupun Anda tinggal di sekitar masjid mubarak, masjid yang memberikan berkah, tapi kalau tidur setelah subuh tidak akan barokah. Masjid itu yang barokah, Anda tidak barokah kalau tidur setelah subuh. Anda kalau tidur setelah subuh itu seolah-olah ngomong pada Allah, ya Allah aku tidak ingin rezeki, tidak usah dikasih ya Allah. Seolah-olah Anda bilang begitu kalau tidur setelah subuh. Sayyidah Fatimah putri Rasulullah SAW pernah dinasihati oleh Rasulullah setelah subuh, ya Fatimah ayo bangun jemput rizkimu. Kenapa? Waktu setelah subuh itu waktu Allah membagi-bagikan rizki kepada hamba-hambanya, sehingga yang tidur akan terhalang dari rizki. Kalau dapat rizki tidak akan barokah. Ini satu. Jadi kalau kepingin rizkinya luas, lapang, kerja itu usaha, tapi jangan hanya modal kerja, jangan tidur setelah subuh. Satu. Kedua, sering sedekah. Sedekah itu kita mengeluarkan harta tapi mancing harta yang lebih besar. Ini sebabnya. Sebagaimana kalau kita kepingin bahagia, sering-seringlah membahagiakan orang. Dengan Anda sering membahagiakan orang, keluarga Anda atau orang lain, Anda akan selalu bahagia. Balasan dari Allah itu tergantung amal kita. Termasuk sebab yang melancarkan rezeki adalah rutin setiap hari membaca surat Al-Waqiah. Yang rutin setiap hari, tidak akan fakir. Orang yang rutin setiap hari membaca surat Waqiah.
Sayyidina Utsman ketika menjadi Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam seluruh dunia, pemimpin negara. Beliau itu mengunjungi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Waktu itu Sayyidina Ibnu Mas'ud sudah sakit parah menjelang ajal menjemput. Kemudian Sayyidina Utsman menawarkan, beliau sebagai pemimpin negara, kepala negara, menawari Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, mau enggak aku beri hadiah yang besar? Engkau termasuk orang yang berhak mendapatkan santunan dari negara. Kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, dulu aku sehat, Anda tidak ngasih saya, sekarang saya sakit buat apa? Buat apa? Itu. Akhirnya kata Sayyidina Utsman, engkau kan punya putra putri yang anak-anak perempuan yang memerlukan itu. Kata Ibnu Mas'ud, enggak, saya tidak perlu pemberian Anda. Saya sudah mengajari mereka bacaan yang itu kalau dirutinkan tidak akan mereka kekurangan apapun, yaitu surat Al-Waqiah. Udah, terima kasih banyak, Anda tidak perlu ngasih apapun kepada saya maupun putri-putri saya, karena mereka sudah saya bekali surat Waqiah, surat pengaman dari kefakiran dan kemiskinan. Karena itu rutinkan setiap hari, insya Allah Anda tidak akan kekurangan. Selalu ada saja jalan bagi setiap urusan. Tapi kalau baca yang yakin, bukan jajal, coba-coba, enggak. Orang ngamalkan wiritan apapun, kalau yakin insya Allah mujarab. Tapi kalau nyoba, lah ini penghalang wirid itu mujarab. Anda tidak akan mendapatkan hasil kalau niatnya sekedar nyoba. Harus yakin akan cepat mendatangkan hasil. والاستغفار والصلاة على النبي المختار من أقوى الأسباب لجلب الأرزاق. فإنه قال سيدنا علي لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرتفع إلا بتوبة. فالاستغفار من أقوى الأسباب التي تجلب الأرزاق. قال الله سبحانه بنص القرآن، قال الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إذا ما في مطر أكثروا من الاستغفار تأتي الأمطار. يرسل السماء عليكم ويمددكم بأموال، ما هو مال، أموال كثيرة وبنين، حتى وإن كانت زوجة لا تلد ولا تحمل تكثر من الاستغفار، فهذا الاستغفار دواء العقم. من لا عنده ذرية يقول أنا أبغى ذرية، أكثر من الاستغفار. ويجعلكم جنات ويجعل لكم أنهار، ما شاء الله، فيكون لك عالة كأنك مزارع وبساتين، ما شاء الله، فتتمشى كل يوم في مزرعة من مزارعك وفي بستان من بساتينك. هذا دواء، هذا دواء أعطانا حياه الله بنص القرآن. لكن نرجع إلى الله، والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مفتاح كل خير ودواء من كل داء وشفاء من كل مرض، وكلها ربع ساعة. 1000 من الاستغفار، 1000 من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما تستغرق أقل من نصف ساعة. الليلة، هذه الليلة ليلة ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من واظب كل ليلة على 1000 من الاستغفار و1000 من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا بالصيغة المختصرة، يلتقي نحن وإياه الليلة في العام القادم مثل هذا الليلة بتجده ما شاء الله، اللي ما عنده سيارة كذ عنده سيارة، واللي ما عنده دار كذ عنده دار، واللي عليه ديون قد انقضت ديون ودخل في تجارات. وهذا العهد من الليلة نتقابل العام الآتي في مثل هذه الليلة إن شاء الله، وقد حول الله سبحانه وتعالى حالنا وحالكم إلى أحسن حال، يعطينا أموال تعيننا على طاعة الله، ما أموال تطغينا. كان ناس فقراء يواظبون على الصلاة في المسجد، بعد ما أغناهم الله ما عاد شافوا المسجد، أطغاهم المال. قال النبي محمد، يقول المولى سبحانه وتعالى إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر ولو أغنيته لفسد، وإن من عبادي ما لا يصلح له إلا المرض ولو شفيته لفسد. حكمة الله. كان أحد هكذا
في وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يواظب الصلاة في المسجد، بعدين سائل بغيت الغنى ما قال الغنى في عافية، بعد جاء له المال أشغله، أول شيء انقطع عن الجماعة، ثم ترك الصلاة، ثم لما جي طلب بالزكاة قال ما عندي شيء زكاة، فمات على سوء الخاتمة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا الإنسان إذا سأل الله شيء مع العافية، لأن الدعاء مخ العبادة، بل هو العبادة نفسها كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا طلبت الله شيء فقل في عافية. قال سيدنا العباس: إيش الدعاء؟ قل سأل الله العافية. جاء ثاني يوم: يا رسول الله إيش أدعو؟ قال سأله العافية. جاء ثالث يوم: يا رسول الله إيش أسأل؟ قال اسأله العافية. العافية. كم من إنسان عنده مال كثير لكن يشوف اللحم ما يقدر يأكله، الناس يأكلون اللحم وهو يتفرج لهم بس ما يقدر عليه، ماشي عافية معه. فأنت ما شاء الله. قيل الواحد قال أنا حالي ضعيف أنا فقير، فقال له واحد: لو سلبت منك العافية هذه وأعطيت المرض مقابل مليارات من الأموال هل تقبل؟ قال لا. قال إذن أنت مليونير بل ملياردير، بنأخذ منك العين بنشوف منك 5 مليار، بنأخذ منك 7 بنأخذ منك 10 مليار. قال لا. قال أنت ملياردير لكنك ما تعرف قدر النعمة إلا إذا سلبت. إذا رحت المستشفى فتقول الحمد لله على العافية، الحمد لله على العافية. مر سيدنا إبراهيم بن أدهم على رجل ملقى بسترك، شلل نصفي، أعمى، ما يستطيع الحركة، وابتلي بالجذام في جسده بثور. فقال سيدنا إبراهيم قال جاء عنده هكذا وجد الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري. فقالوا أي شيء عافاك؟ كل المرض فيك أنت. فقال ما تقول يا إبراهيم؟ قال وتعرفني؟ قال نعم، من عرف ربه عرف كل شيء. ألم يجعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا؟ فعرف سيدنا إبراهيم أن هذا عبد له حال مع الله سبحانه وتعالى، فقام وطلب منه الدعاء وانصرف عنه. هكذا هم العباد الذين يشكرون. فإذا كنت في نعمة فرعها، إن المعاصي تزيل النعم. شكر النعم، أعطاك الله رزق، أعطاك الله عافية، ابعد عن المعاصي. أعطاك الله مال، اجتنب الربا، اجتنب النظر الحرام، اجتنب الزنا، يزداد رزق. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا غنى مع زنا، سواء كان زنا الفرج أو زنا العين، العين تزني كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي في النظر إلى الحرام. ولا فقر مع صلاة الضحى. فهذه أدوية كلها علمنا إياها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. فجزى الله عنا سيدنا ومولانا محمد خير ما جزاء نبيا عن أمته. فالله يحول حالنا وحالكم إلى أحسن حال، بل أهم شيء الرضا. وإذا دعوت الله فادعوا وأنت موقن بالإجابة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعوتم الله فادعوا وأنتم موقنون بالإجابة، ولا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، لا. وهناك سبب للدعاء. إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، يقول لك المولى صدقت. فإذا قلت اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، يقول الله المولى سبحانه وتعالى فعلت. فإذا بعد التسبيح والذكر ادعوا الله، فإنه أرجى للإجابة. فالله يستجيب لنا ولكم الدعوات ويغفر لكم الذنوب والخطيئات، وتعود علينا وعليكم هذه الليالي وهذه الأعياد مرات وكرات في خيرات ومسرات، ونحن وإياكم في أتم الصحات وأتم العافيات بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد السادات. Termasuk sebab yang melancarkan rezeki adalah memperbanyak 2 wirid ini, yaitu istighfar dan sholawat. Rutinkan dari malam ini, setiap malam, rutinkan setiap hari, istighfar 1000, sholawat 1000 setiap hari. Walaupun dengan syahadat yang pendek, astagfirullah begitu saja. Sholawat yang pendek, yani walau bidhamir. Walau bidhamir.
Walaupun pakai domir, Allahumma sholli alaih. Allahumma sholli wa sallim alaih wa ala alaih. Singkat sekali, itu 1000 paling 10 menit selesai. Allahumma sholli wa sallim alaih wa ala alaih. Atau 15 menit lah. Istighfari astagfirullah 15 menit. Setengah jam tidak sampai. Gitu. Rutinkan setiap malam. Dari malam ini, DP-nya malam ini DP-nya. Gitu. Dari malam ini 1000 sholawat, 1000 istighfar. Dijamin kata beliau. Yang kepingin punya mobil, malam maulid tahun depan dipastikan punya mobil. Yang kepingin punya rumah, malam maulid tahun depan dipastikan punya rumah. Yang kepingin utangnya lunas sebanyak apapun, maulid tahun depan kita kumpul, keinginannya semuanya tercapai. Dijamin, ini jaminan, asal setiap malam, rutin. Pokok setiap hari, setiap malam atau setiap siang. Sholawat 1000, istighfar 1000. Kalau ternyata mobil yang Anda inginkan itu maslahat untuk Anda, pasti dikasih oleh Allah. Kalau ternyata rumah yang Anda minta kepada Allah itu maslahat untuk Anda, pasti dikasih oleh Allah. Kalau ternyata lunasnya hutang itu yang Anda minta kepada Allah itu maslahat untuk Anda, pasti dilunasi. Kalau ternyata Anda sakit, minta sembuh, separah apapun, walaupun menurut dokter tidak ada obatnya. Dengan rutin tadi itu, setiap hari istighfar 1000, sholawat 1000. Kalau memang kesembuhan bagi Anda maslahat, pasti sembuh. Kalau ternyata tidak sembuh, kalau ternyata tidak punya mobil, kalau ternyata tidak dikasih rumah, kalau ternyata hutangnya nggak dilunasi, berarti nggak maslahat. Itu saja. Seandainya maslahat, pasti dikasih, dijamin. Dijamin. Kalau nggak dikasih, berarti nggak maslahat. Sesuai dengan hadis qudsi. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, kurang lebih artinya, di antara hambaku itu ada orang yang memang harus fakir, harus miskin. Karena maslahatnya fakir. Kalau dijadikan kaya, rusak dia. Asalnya ketika fakir, rutin sholat 5 waktu berjamaah di masjid, gara-gara kaya tidak pernah jamaah, bahkan tidak sholat bisa-bisa. Nah ini berarti kaya yang nggak maslahat. Kalau Anda sudah rutin mengamalkan tadi kok tidak dikasih kaya, berarti kalau Anda kaya akan rusak. Itu husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya juga ada sebagian dari hambaku kata Allah, ada orang yang memang tidak baik untuk dia kecuali sakit. Kalau dikasih kesembuhan akan rusak, gara-gara sakit dia taat. Kalau sembuh jadi rusak dia. Ada sebagian hamba yang seperti itu. Kemudian untuk istighfar tadi itu sudah jaminan dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau kalian suka istighfar, apa balasannya kata Allah? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang deras dari langit. Wa yumditkum bi amwal. Allah akan mengkaruniakan kepada kalian harta yang banyak, amwal bukan mal, jama' amwal. Harta yang banyak, wabanina, akan dikaruniai keturunan. Walaupun Anda mandul menurut dokter, asal memperbanyak istighfar dan sholawat akan dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan memberikan kebun, akan memberikan sungai-sungai yang mengalir, artinya dilapangkan rizkinya. Kemudian juga kalau Anda minta apapun kepada Allah, jangan lupa minta afiah. Anda minta kaya disertai afiah, keselamatan. Anda minta sehat, jangan hanya sehat, sehat disertai afiah. Anda minta pelunasan hutang, jangan lupa minta pelunasan hutang plus afiah. Anda minta rumah, minta istri, minta suami, minta keturunan, minta apapun, jangan pernah lupa minta afiah. Karena kalau enggak, apa yang Anda minta akan menjadi sebab celaka Anda. Dulu itu ada di zaman Rasulullah SAW, ada orang minta didoakan kaya. Minta kaya. Oleh Rasulullah enggak boleh, udah jangan. Dia ngotot, akhirnya minta kaya. Tapi lupa enggak minta afiah. Yang dulunya ketika fakir dia rutin jamaah bersama Rasulullah SAW, setelah kaya
gara-gara doanya mustajab, tapi nggak minta afiah, nggak minta selamat. Akhirnya dia pertama nggak jamaah, lama-lama nggak jumatan, lama-lama nggak sholat, nggak zakat, mati su'ul khotimah wal iyadzubillah. Kayaknya menyebabkan celaka, gara-gara doa nggak minta afiah. Sayyidina Ibnu Abbas pernah datang pada Rasulullah, minta diajari, ya Rasulullah, saya ini kalau doa pada Allah harus doa apa, minta apa? Kata Rasulullah, minta afiah, keselamatan. Hari kedua datang minta diajari doa, minta apa Rasulullah? Diajari lagi tetap sama, minta afiah. Hari ketiga tetap sama. Ini menunjukkan apa? Yang paling penting, yang paling mahal yang dimiliki seseorang itu adalah afiah, selamat. Anda kalau afiah, sehat, selamat, akan bahagia. Orang fakir kalau sehat bisa makan apa saja. Betapa banyak orang kaya, miliuner, tapi tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, hanya bisa nonton orang lain menikmati makanan. Kayanya tidak bermanfaat. Ini gara-gara tidak ada afiah. Anda ketika misalnya tidak diberi kelapangan rezeki oleh Allah, dijadikan orang yang berada di garis bawah, di bawah garis kemiskinan, bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Anda masih punya pendengaran yang normal, penglihatan yang normal, badan Anda sehat. Kalau Anda disuruh milih, ada orang kaya tapi cacat, buta, tuli, penyakitan, tidak boleh makan apapun. Kalau Anda ditukar, mata Anda ditukar dengan uang 1 miliar, mata Anda diberikan pada orang tersebut, Anda tidak bakalan mau. Pendengaran Anda ditukar dengan uang 1 miliar, Anda tidak bakalan mau. Kesehatan Anda ditukar dengan sakit, dibayar 10 miliar, tidak mau. Berarti apa yang Anda miliki lebih mahal dibanding yang dimiliki oleh orang lain. Karena itu bersyukurlah. Cuman ya begitulah, manusia itu tidak menyadari nilai sebuah nikmat kecuali setelah kehilangan. Afiah itu kekuatan iman, kemudian lesan yang suka berzikir, hati yang bersyukur, ini adalah nikmat yang agung. Suatu ketika pernah Sayyidina Ibrahim bin Adham ini ketemu orang cacat, stroke, tidak bisa gerak, kemudian kena penyakit judam, penyakit lepra, kusta, waliyadzubillah. Ketika didekati oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham, dia memuji kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku keselamatan dari musibah-musibah yang diberikan pada orang lain. Sayyidina Ibrahim bin Adham merasa heran. Keselamatan apa yang kamu miliki? Kamu itu stroke, kemudian kena penyakit lepra, buta lagi. Akhirnya kata orang tadi, bukankah Allah memberi aku lesan yang selalu berzikir? Bukankah Allah memberi aku hati yang bersyukur atas nikmatnya? Ini adalah nikmat besar yang tidak ternilai harganya. Kita itu kalau memiliki nikmat dijaga. Bagaimana menjaganya? Disyukuri dan jangan maksiat. Jangan maksiat, jangan zina, melakukan riba, memandang yang tidak halal. Karena itu akan menjadi sebab hilangnya nikmat. Dalam hadis dikatakan la ghina ma'zina. Tidak akan ada kekayaan bagi orang yang suka zina. Walaupun kaya tidak berkah. Wala faqra ma'a sholati duha. Tidak akan ada kefakiran kalau orang itu rutin melakukan sholat duha. Kemudian yang paling penting, anugerah Allah yang paling penting kita miliki adalah ridho. Ketika kita ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, itulah nikmat yang terbesar. Kemudian resep kalau kita doa itu kepingin mustajab, kalau doa itu yang yakin Allah akan mengijabahi. Jangan minta ya Allah karuniakan kepadaku mobil kalau engkau mau. Jangan begitu, yang mantep. Minta apapun yang mantep, itu akan manjur. Kemudian juga termasuk sebab doa itu bisa mustajab. Sebelum doa bacalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena ketika Anda membaca itu, Allah akan mengatakan sodakta, akan dijawab sodakta, engkau benar. Setelah itu kalau kita berdoa pada Allah, ya Allah karuniakan kepadaku rizki yang lapang, aku lakukan. Karuniakan aku begini, aku lakukan. Terus begitu. Termasuk penyebab doa itu mustajab. Sebelum doa membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. الله يتولانا بولاه ويحمينا بحماه ويرعانا برعاه ويرزقنا ما يرضي عنا يا رب العالمين.
ويجعلنا وإياك من السعداء ويسعدنا في الدنيا ويسعدنا في الآخرة يا رب العالمين، وتعود علينا وعليكم هذه الليالي مرات وكرات في خيرات ومسرات، مع الصحة والعافية التامة والأرزاق الوافية المعينة على طاعة الله وطاعة حبيبه مصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يحيينا وإياكم حياة طيبة ويجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وينصرنا على عدو لنا بولاه، ويحمينا بحماه، ويرعانا برعاه إنه على ما يشاء قدير بالجبل جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.